नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबरां चित्रात माय मोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. फाल्यांची फोंडेची पोटवेंचणूक रद्द. वेंचणूक आयोगान चुकीची काडली अधिसुचोवणी. आमदाराक 1 वर्स तरी मेळचें हो युक्तिवाद हायकोर्टान धरलो उखलून. बेतूल नाकेरीचे एव्हिएशन हबाक थळाव्यांचो विरोध. मेगा प्रकल्पाक गुंतवणूक प्रमोशन मंडळान मान्यताय दिल्ल्यान लोकां मदीं तिडक. पणजे इनफ इज इनफचे ऑफिस घेत अधिवेशन. करात जमीन रूपांतरण विधेयकाचेर चर्चा. 39A करात रद्द. मागले सर फेर्दीन रिबेलोन. आणि आता खबरो विस्तारान. फाल्यां जावपी फोंड्याची पोटवेंचणूक हायकोर्टान रद्द केल्या. ही वेंचणुकेक आव्हान दिवपी याचिका कोर्टा मुखार आयिल्ली. हायकोर्टान मतदानाच्या 1 दीस आदीं याचिका निकालांत काडटना वेंचणूक आयोगाची अधिसूचना चुकीची आसली अशें म्हटलां. Petition is allowed and the notification issued by the ECI holding election by election is declared null and void. So we cannot take place elections tomorrow. So by election tomorrow. So therefore the election has been cancelled. And stay, we had asked for the stay because we are appearing for ECI. So we had asked for stay of the impugned order for a period of 2 weeks, which is also rejected by the court. So election running जावचें ना म्हणटा फोंड्या. Election indefinitely. In फाल्याचे इलेक्शन आता केल्ले ते नोटिफिकेशन कॅन्सल केला. सो आनी इलेक्शन जावचें ना बिकॉज बाय दीस ऑर्डर नाव ECI विल हॅव टू गो टू बाय दीस ऑर्डर न्हय. ओके. येस 151A ते म्हणटात की पिरियड लेस आसा म्हणून तेका लागून इलेक्शन घेवप सारकें न्हय. तेका लागून तेंच्यांनी ते इम्प्युग्न नोटिफिकेशन कॅन्सल केलें. नाही इनफॅक्ट फ्रॉम द आमचे आर्ग्युमेंट्स असते की फ्रॉम द डेट ऑफ वेकन्सी दॅट इज फ्रॉम दी ऑक्टोबर जेन्ना एक्स MLA भायर पडलो पळय थंयच्यातल्यान 13 महिने 14 महिने आसा. बट देन दे हॅव नॉट कन्सिडर्ड दॅट. बट दे हॅव सेड दॅट दी फ्रॉम द डेट ऑफ कावंटींग दॅट इज दी इलेक्शन न्यू मेंबर पळय अपॉयंट जातलो थंयच्यातल्यान 1 वर्स आसपाक जाय अशें तेंचें. सो वील गो थ्रू दी ऑर्डर एंड देन वील लेट यू. ओके. थँक्यू. Yes, they have gone by the Bombay judgment passed by the Justice Shukri. आमचे बॉम्बे हायकोर्टाचो जजमेंट आसा पळय त्या बेसिसचेर गेले आनी दे हॅव रिलायड ऑन दॅट जजमेंट. इनफॅक्ट वी हॅड रिलायड ऑन मेनी जजमेंट्स ऑफ कर्नाटका हायकोर्ट. लेट्स सी नाव वॉट इज द ऑर्डर वील कम टू. फोंडा महालाचो पोटवेंचणूक प्रचार मंगळारा सोंपलो खरो, पूण जिखपाची आस्त आसलेल्या उमेदवारांचो हुस्को खरो ठरलो. वेंचणूक रद्द जाली. वेंचणुकेक आव्हान दिवपी प्रीतम हरमलकार आनी अंकिता कामतीची याचिका हायकोर्टात गेल्ली. फुडली विधानसभा वेंचणूक येवचे आदीं आमदार म्हणून वेंचून येवपी आमदाराचो कार्यकाळ उणोच 1 वर्साचो आसचो हो युक्तिवाद याचिकेत केल्लो. केसीचो निकाल लागलो. वेंचणूक आयोगाची अधिसुचोवणी चुकीची अशें म्हणत कोर्टान वेंचणुकेक स्थगिती दिली. आतां फोंडेची वेंचणूक 9 एप्रिलाक जावपाची ना. ऐकुया त्या संबंधातले रिएक्शन्स. नोटिफिकेशन अजूनही काय दिवंक ना. आम्ही तेजीच खरें म्हणजे वाट पळयताले की इलेक्शन कमिशनाचेर कितें करता काय म्हणून. वी आर इन टच वीथ अवर सेंट्रल लिडरशीप ज्यांच्या कडेन आमी उलयल्या त्या खातीर लेट अस सी की खरें म्हणजे इलेक्शन कमिशनच्या आमी रिव्यू घेतलो पूर्णता कोर्टान आशिल्लो ताका सगळें विचारलें. 24 वरां तरी निदान हायकोर्टात दिवपाक जाय आशिल्ली. स्टे जो मागयिल्लो इलेक्शन कमिशनान तो दिवपाक जाय आशिल्लो. पण ज्या पद्दतीन तांच्यांनी दिवंक ना आनी फाटले 3 दीस ही ड्रॅग करीत येयल्या. ताजेर म्हाका उलोवपाचें ना बट एटलिस्ट 3 दीस हेका लागले. खंय तरी निर्णय पयलीं घेतलो जाल्यार गोश्ट वेगळी आशिल्ली. बट जो हायकोर्टात जो कितें निर्णय दिला तो मान्य करून इलेक्शन कमिशन कितें नोटिफिकेशन काडटा ताजे कडेन आमी वाट पळयत आसा. Advocate Carlos Ferreira, that what legal steps we can take and what are the how to go about, because फाल्यां सकाळीं 7:00 आतां पोलिंग स्टार्ट जावपाचें आनी आज 3 सुमार जजमेंट येता. नॉट इवन 24 hours. आतां इलेक्शन कमिशनाक सगळें खबर आशिल्लें की बाबा जो टायम उरला दॅट हॅज टू बी मोर दॅन 1 year. Then why the elections were not conducted? Why the notification didn't come in that 5 months? Why did they waited for almost 5 months to come up with the notification? And how the Advocate General, the lawyer of the government, is making a submission कि आमका election नाका. So this proves no nexus between the election commission and the Bharatiya Janata Party. आमचे लीडर राहुल गांधी सदांच सांगत आसा की ज्ञानेश कुमार हो नरेंद्र मोदीच्या डायरेक्शनाचेर पपेट जाल्लो आहा आनी हें म्हाका दिसता आज प्रूव जालें.
always going to the lawyer, study, understand the whole scenario. On the face of it, I can only say that this is an absolute conspiracy of the BJP and the Congress party to get this election cancelled. One of the reasons I would say that, why the Congress, who was an interested party and who was contesting the election, did not intervene and press for the election to go ahead. ओके सो तेंच्यांनी हे केला म्हणटा तुमी काँग्रेसीन आनी बीजेपीन मुद्दम But 100%. why BJP will do this? Because they are going to lose. That's why. Their fear was that. But they have brought so many leaders from So central. for them it is a big natak, no? They have to show, no? So That it we are was not just in a drama from BJP side. it. They are not in it. आनी काँग्रेसीचे कितें म्हणटा तुमी काँग्रेसीन कित्याक हे करूंक ना म्हणटा तुमी Congress is supposed to be setting with whatever the BJP wants. So बट कोर्ट वर्डिक आयलें Everybody talks this. Tell me, my question is simple. I have intervened. My party has not contested. Yet I have intervened to see that the election process goes on. Why is the Congress not affected? What does the government say on this matter? So silent. but the section which High Court ordered and took a consideration of 1 year term, it was not happening, no? As per that, What is not happening? 1 year term of the. It should be 1 year, no? See, there are, everything is there. We have also produced judgments which is contrary to the Bombay High Court judgment. Problem is this was never tested by Supreme Court according to me. But let me understand from my lawyer what it is. But on the face of it, this is my direct charge against the Congress and the BJP conspired to make the people of Goa fools. They have been making fools and we are fools at the end of the day. आनी ताका लागून ती ऑर्डर पूर्ण पळयल्या शिवाय ताचेर कांय उलोवप शक्य ना पूण अशें अशें केन्नाच घडना सो फर्स्ट टायम अशा पद्दतीची ऑर्डर आयल्या अशें म्हाका तरी दिसता सो हेजेर पूर्ण ऑर्डर हातीन आयल्या शिवाय कितें उलोवप शक्य जावचें ना तुमच्या हातीन ना आमच्या हातीन ना जें कितें आसा तें शेवटी इलेक्शन कमिशन पळयतलो ओके सपोज जर इलेक्शन जालें ना सर जाल्यार तुमी परिस्थिती जी आसा ताचेर आमी पयलीं उलोवया पण कायद्या प्रमाणे इलेक्शन जावचें ना अशें आत्तां जी ऑर्डर आयल्या त्या प्रमाण तशें आसा फुडलें कितें आसा तें आतां कांय वेळान कळटलें कितें आसा नमस्कार आत्ता आमकां एक न्यूज कळ्ळी जी आमकां लास्ट 15 दिसां पासून आमकां येताली ती एक गजाल वायट दिसता आय ऑलवेज बिलीव दॅट डेमोक्रेसी इज इन थ्रेट म्हाका एक गजाल कळना की वाय गव्हर्मेंट हॅज नॉट इंटरवीन्ड इन दीट ही केस कोणें घाल्या ही केस प्रितम हरमलकार हेणें घाल्या हो प्रितम हरमलकार कोण हो फोंड्याचो विश्वनाथ दळवी बीजेपीचो जो सेक्रेटरी आहा हो ताजो कार्यकर्तो बीजेपीचो मनीस ताजे डीपी वॉट्सॅप स्टेटस घालपी मनीस ताजेर कांय वायट ना आमकां ताणें केस घाली ही केस कोर्टान आयली ही केस कोर्टान आयल्या नंतर ह्या केसी खातीर आमकां जितली न्यूज मेळ्ळा एजी जी आसा गोंयचे ताणें स्वता उबे रावन म्हटलें खंय की लॉयर जे नितीन सरदेसाय आसा की ताणें जे मांडलां की इलेक्शन कॅन्सल जावचें ऑन बेजीस ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ गव्हर्मेंट उलयना म्हणपालो आपूण पण आपूण हें सांगता की हे सारकें रायट आसा की हो रूल 1 वर्साचो टेन्युअर हो आमदाराक मेळचो आशिल्लो जाल्यार म्हाजे प्रश्न आसा आमी जे सक्षम गव्हर्मेंट भाजपाचें म्हणटा सक्षम गव्हर्मेंट नरेंद्र मोदीजीचें म्हणटा जाल्यार एक सक्षम गव्हर्मेंट खंय न्हिदलेले ताजो क्वेश्चन मार्क सांगता तुका हांव यू हॅव वेस्टेड अ लॉट अमाउंट ऑफ पब्लीक मनी यू हॅव वेस्टेड लॉट अमाउंट ऑफ गव्हर्मेंट टायम जे BLO जे BDA कोण कोणाक खंय खंय घाल्ल्या तुमी सगळ्यांचे टायम वाट लायलो कोणा खातीर लायलो एका मनशाच्या स्वार्था खातीर की एका मनशाची खुर्ची वाचोवपा खातीर दुसरो प्रश्न आसा कित्याक गव्हर्मेंटान ही चॅलेंज केल्ली ना तेन्ना की बाबा ही ऑर्डर ना तुमकां जर खबर आशिल्लें की असो रूल आसा जाल्यार इलेक्शन कमिशन ऑफ गोवा आनी इंडिया दोनी फेल कारण जर एक जजमेंट म्हणटा की 1 वर्साचो टेन्युअर जाय जाल्यार रवी सर जेन्ना भायर पडले तांची लिगसीची जेन्ना आमी उलयताले जाल्यार इलेक्शन डिसेंबर झेडपी जाल्ले 20 तारखेक तेन्ना कित्याक करूं ना इलेक्शन कमिशन तुमचे स्टेटीक तुमचे सेंटराक तुमचे कितें रिजन म्हणून तुमी इलेक्शन करूं ना कित्याक तुमी एंड मोमेंट पर्यंत व्हरत आयले तुमी एंड 6 म्हयने सोंपच्या टायमार इलेक्शन घेतले आनी ते सुद्दां आपलो सर्वे पळयलो सर्वेन खंय वयर सरता काय जाल्यार 4 मिनिस्टर हाडले 10 आमदार हाडले घरा भोंवडायले बिल्डिंगो चडयले त्याच्या नंतर ते जालें ना तेन्ना गोंयचो CM फोंड्यांत आयलो तो फोंड्याचो चीफ मिनिस्टर जालो आतां म्हाका कळपाक जाय आयच्यान हे येता ते डिसेंबर पर्यंत गोंयचो CM कितल्यादा फोंड्या येतलो तो कोणाची कितली कामां करतलो कारण
850-900 भुरग्यांक ताणें गव्हर्मेंट जॉब दिता म्हूण सांगल्या. म्हाजो एक बरो मित्र आहा, ताचें नांव घेना, ताका सुद्दां ताच्या चल्याक जॉब दिता म्हूण सांगलो. मागीर जेन्ना गोंयचो CM घरा घरांनी बसपा लागलो, कोपरा बैठकी करपा लागलो, लोकांक मेळपा लागलो, तेन्नाय खंय सर्वे वयर सरना. मागीर ते म्हणटा पळय CMाक स्वताचेर विश्वास ना जालो म्हणून देवेंद्र फडणवीसाक येवचो पडलो. हें दिल्लें आसा की फोंडा इलेक्शन कॅन्सल करचें म्हणून टायमार तुमचें हें कितें? फोंडेचें इलेक्शन कॅन्सल जावप लास्ट मिनटाक हें जनतेक शॉक आयिल्लो आहा. कोर्टान कितें केलां? कोर्ट हॅज ओनली अपहेल्ड द पोजिशन ऑफ द लॉ, हॅज अपहेल्ड द लॉ. सो कोर्टांतल्यान फकत दाखयला कायदो कितें तो, आनी जे हे प्रोसिडींग्स पळयताले कोर्टान कशी चल्ल्या ती, ताका सगळ्यांक खबर आशिल्लें हें जावपाचें आहा म्हणून. पूण हो जो सर्जिकल स्ट्रायक जाला फोंडेचे बाय इलेक्शनाचेर, हो सर्जिकल स्ट्रायक कोणें केला हो सगळ्यांक खबर आहा. आनी गोंयचे जनतेक आतां जाय तसली कन्क्लुजनां काडपाक स्वातंत्र्य आसा. कित्याक आतां दिल्लें आहा तुमकां, तुमी तांकां तोंड दिलें आतां उलोवपाक, जाय तें उलयता. म्हजे कोतान एकूच अशें आहा की इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ही दी व्हडली बॉडी, जे बॉडीक कळपाक जाय आशिल्लें की बाब रवी नायक ऑक्टोबरान भायर पडला. नवो जो मनीस येता ताका 1 वर्स मिनिमम आसपाक जाय. हो सिंपल पोजिशन ऑफ लॉ हें येदे व्हडले इलेक्शन कमिशनाक कळना. हें कशें जावंक शकता? जें इलेक्शन कमिशन ओवर एन्थुजियास्टीक हे SIR करपाक आनीक मायनॉरिटी वोटरांक भायर उडोवपाक इतलो जो इंट्रस्ट दाखयता, तांकां हें पोजिशन ऑफ लॉ कळना. आनीक सगळे जगाक खबर आहा की एक अनडिक्लेअर्ड अलायन्स आसा म्हणून BJPचें आनी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाचें देशभर, की इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इज द अलायन्स पार्टनर ऑफ द BJP. हें सगळ्यांक खबर आहा. So that is how this surgical strike and the conclusion one gets is known that it is a joint venture. की दोगांयनी एक जावन हें बाय इलेक्शनाचेर मारलो म्हणून फार अशें आतां उघड जाता. आतां इलेक्शनाक कितें सांगताले? म्हजे कोतान हें इलेक्शन व्हडलें नाशिल्लें, इट वुडंट हॅव चेंज एनीथींग फोंडा इलेक्शन. पूण BJPन कितें सांगलें की बाब रवी नायकाची लिगसी फुडें दवरपाक रितेशाक मत मारा. आनीक अशें लोक म्हणटाले की ताजो जो स्पॉट आशिल्लो कॅबिनेटान तो स्पॉट वेकंट दवरला, ताजी लिगसी जिती दवरपाक. आतां इलेक्शन जावचें ना. सरकारान आनी गोंयच्या जनतेन आतां रावल्या, गोंयची जनता रावल्या की बाबा तो स्पॉट त्याच रितेशाक दिवन तांच्यान तो स्पॉट भरूं येता आनी लिगसी जिती दवरूं येता. सो रवी नायकाची लिगसी जर जितीच दवरूंक जाय जाल्यार करा म्हणटा चल्याक मंत्री ताजे जे जाग्यार आहा तातूंत, आनी मागीर फुडले इलेक्शन येता तेन्ना तो लेट हिम कम देर. बेतूल नाकेरी वाठारात प्रस्तावित बेतूल नोकरीच्या एव्हिएशन हबाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला. स्काय डायव्हिंग ॲडव्हेंचर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या मेगा प्रकल्पाक गुंतवणूक प्रमोशन मंडळान मान्यता दिल्या उपरांत नागरिकांमदी तिडक पातळ्ळ्या. थळावे सांगतात ह्या प्रकल्पाविषयी लोकांक स्पष्ट माहिती दिली ना. दुसरें, हो प्रकल्प हाडून गांवच्या लोकांचो फायदो कितें जातलो तेवूय लोकांक सांगले ना. पंचायतीक विश्वासात घेनासतना ह्या प्रकल्पाक मान्यताय दिल्या. गांवांतल्या लोकां मदीं तिडक पातळ्ळ्या. पंचायत आनी आमदारांनी प्रकल्पाक विरोध केला. सरकार कितें करता थ्रू IPB इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डा हाडल्यान हे सगळे प्रकल्प हाडटा. लोकांले कन्सेंट नासतना ग्रामसभेचे लोकां विलेज पंचायत लोकांचे म्हणजे जे विलेजाचे तांकां कांय खबर ना कितें करता आनी एप्रूव करता आनी मागीर लोकांक तकले थापता. हे शेअर जावपाक जायना. सो वी हॅव इनफॅक्ट वी हॅव अपोज्ड आमगेल्या आमदार नात्यान प्लस विलेज पंचायत कानांगिनी बेतूल आमगेली हे नाकेरी बेतूल दे हॅव ऑल्सो हॅव अपोज इट. ते स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन फायल केलें. सिग्नेचर कॅम्पेनूय चालू आहा आनी अशें जावपाक ना. हांव म्हणटा आमगे केपें हो नॉट ओन्ली दीस प्रोजेक्ट बट एनीवेअर इन गोवा कसलोय तरी प्रोजेक्ट इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड आतां ते पयलीं लोकांक हाडपाक दाखोवपाक जाय. लोकां बाबान सजोवपाक जाय दीस आर द बेनिफिट्स वो वॉट एवर द एडवांटेजीस डिसएडवांटेजीस कोले सांगपाक जाय. तुमकां जाय तेश करून सरकार तुम पावर आहा म्हणटा कितें हाडले कोतले लोकां तकलेर घातले
will be against it, and whatever it is, समज जर बरें आहा तर let the government come and explain to the people of कानागिनी आमगेले बेतून लागीं. तुमकां खबर आसा तितून कितें कितें आसा तें? आमकां सांगलां इट इज अ स्काय डायव्हिंग सम फेसिलिटी म्हणून. आमकां अजून प्रोजेक्टाच्या बद्दल काय ना, बट ओवरऑल आयकल ते प्रमाणे आनी ड्रोन सम युनिट मॅन्युफॅक्चरिंग पार्ट्स मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट यू वॉन्ट टू प्रपोज देर. सो दिस आर द ओनली थिंग. आमकां दाखयलें सांगिल्लें पण आमी प्रोटोकेशन आमदार येना तर आमकां आनी पंचायत हॅज टू बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन. न्हू आमकां पयलीं कॉन्फिडन्सान घेवन सांगपाक जाय आसलें, तेन्ना आमी लोकांक सांगपाक शकताले तुमकां जाय तशें करून करतले. आनी लोक आयकतो म्हणून आज तुमकां खबर आहा सरकार हे बॅकफुटार आसा. जे जे प्रकल्प सरकार लोकां विरोध हाडाय ते सगळ्या लोकांक बळ म्हणून ऑब्जेक्ट करून पत्तर फाटी गेले. तशेंच समज इफ इट इज नॉट देअर इन फेवर ऑफ आवर विलेजर्स आमगे केपकारांचे गोंयचे इन जनरल वी विल ऑपोज इट फॉर शुअर. मजगती ग्रामसभेतही ह्या प्रकल्पाआड ठराव मंजूर जालो. पंचायतीन मुख्यमंत्र्या मुखार प्रश्न मांडलो, पूण सरकारा कडल्यान अजून प्रतिसाद मेळ्ळो ना अशें उपसरपंच डोमेस्को दी सिल्वान सांगले. एशियन हब आणि ड्रोन मॅन्युफॅक्चरिंग हॉस्पिटल म्हणटात ते आमकां आयज पासून कांयच खबर ना. आमी फकत ते पत्रांचेर वाचलां. ना म्हण सरकाराच्यान आमकां कांयच येवंक ना, ना म्हण प्रोजेक्ट कितें आहा तो एक्सप्लेन करूंक ना, पंचायतीक कांय सांगलो ना, ना लोकांक कॉन्फिडन्सान गेलो. पूण तरी पूण ही आमी पेपराचेर येत तें वाचून आमी एक ग्रामसभा घेतली आनी लोकांक एक्सप्लेन केलें अशें अशें जावपाचें शक्ती आसा ही अशें दिसता. तेच म्हळ्यार लोकांनी आनी ग्रामसभेक अलॉंग विथ द पंचायत टोटल आमी ओपोज केला. आमी हाचेर विरोध आसा. पयलीं सद्याक ही जागा आहा त्या जाग्याचेर इट्स अ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आनी इट इज अ रिचार्जींग झोन फॉर द ग्रावंड वॉटर. ते लॅटरायट सर्फेस आहा ती. आनी पयलोय आमी हाचेर ही जमीन पिड्या करपाक कोणी पिड्या करपाक हाचेर विरोध करीत आसा. आनी हाचेर आमी कांय येवपाकूय दिवपा ना. जेन्ना लोकां नाका तेणें सरकारानूय मानून घेवपाचें, लोकां नाका जाल्यार तें करप ना. पूण सरकारा अशें दिसलां की जमीन कशी हडप करपाची हें सरकाराचो विचार आहा अशें दिसता. ना जाल्यार तर हो विचार नाशिल्लो जाल्यार सरकार पंचायती कॉन्फिडन्सान घेवन पंचायती पयलीं सांगता आसलो हिंग कितें करपाचो. आनी अशें लागता की IPB म्हणटा ती एक वेहिकल जाल्यार गव्हर्मेंटाक फकत जमणी हडप करपाच्यो. आयज एक पंचायतीन कितें कन्स्ट्रक्शन केलें ऑक्युपन्सी कतरी टॅक्स चालू जाता. पूण आमचे हिंगा असो एक प्रकार जाल्लो आसा. ONGCन IPB अंडर कन्वेन्शन सेंटर बांदलें. कन्वेन्शन सेंटर बांदून इनॉग्रेशन जावन सगळें जालें, पूण आयज पासून पंचायतीचे ड्यूज आहा त्या एक ड्यूज पावना. आनी हिंगाय अशें दिसता की गव्हर्मेंट सरकाराचो असो विचार आहा हिंगा सगळें हडप करून आपण हावपाचो, आपण सुसेगाद बसपाचो, लोकां ट्रस्टान घालपाचो. आमचे पंचायतीचेर भरपूर प्रेशर आसा. कित्याक आमी आज मुद्द्याचेर लोकांक कितें जबाब दिवपाक आमी शकना, कित्याक आमकां कांय म्हायती ना. आनी हे प्रोजेक्टाचो कितें इफेक्ट जातलो तोय सांगपाक आमी आतां पेपराचेर वाचूनच ताजेरूच कळना. ना म्हूण आमकां पंचायतीक कांयच सांगलो ना आनी कांयच खबर ना. तरी पूण आमी आतां IPBक मेमोरेंडम धाडला, तसोच CMक धाडला, खासदाराक धाडला आनी MLAक धाडला. तसोच MLAन हो मुद्दो जो आमी सांगलो तेन्ना MLAन हो विधानसभेकूय घेतलो. पूण सरकाराक दिसलो ना की आमी हो लोकांक सांगचो, पंचायतीक सांगचो हो प्रोजेक्ट कितें तो. आयज पासून आमकां सरकाराच्यान जाप येना कसली तरी पूण हांव तुमचे बद्दल मिडिया माध्यमान मागता, सरकाराक रिक्वेस्ट करता हो प्रोजेक्ट पयलीं कितें तो लोकांक एक्सप्लेन करचो आनी लोकांक जाय जाल्यार फुडें वयचें. पंचायतीन हेची चौकशी करपाक गेले तेन्ना पंचायतीचो डेप्युटी सरपंचान आमकां सांगलें की हो जो प्रोजेक्ट येवपा बद्दल प्रोजेक्टा बद्दल तांकां कांयच खबर ना. खंय तरी सरकारान तांकां पंचायतीन खंयच विश्वासान घेतलेलें ना आनी तांकां खंय तरी न्यूज पेपराचेर वाचून हो प्रोजेक्ट येता म्हणून कळ्ळो. स्थानीक लोकांनी खंय तरी सिग्नेचर कॅम्पेन ड्रायव्ह केली. 609 लोकांनी सिग्नेचर मारून जे निवेदन आसा ते पंचायतीक दिलें. पंचायतीन ते मुख्यमंत्र्याक फॉरवर्ड केले. ज्या ज्या डिपार्टमेंटाक दिवपा जाय त्या डिपार्टमेंटाक पंचायतीन फॉरवर्ड केल्ले आसा. तरी पंचायत सांगता की हे जे निवेदन तेंच्यांनी फुडें फॉरवर्ड करून तांकां अजून त्याचो कांयच रिप्लाय येयल्लो ना. आनी तशेंच स्थानीक आमदार जे आसा एल्टन डिकोस्ता तेंच्यांनी फाटल्या विधानसभा जेन्ना जाल्ली विधानसभेन हो प्रश्न काडलेलो आनी तेजेरूय अजून काय हे जाल्लें ना की हो एक्च्युअल प्रोजेक्ट कितें तो. आनी तशेंच पंचायतीन आमकां डेप्युटी सरपंचान सांगलें की तांकां खंय तरी
कसलेच जे हांगा बेतूल ह्या गांवांत जे प्रोजेक्ट येता ते कसल्याच प्रोजेक्टाक तांकां खंय तरी विश्वासान घेयना. आतां तेंचोय तेच म्हणणें आसा की जो पोर्ट येता आतां जो हो एविएशन हब जो ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर जे हांगा येवपाचें आसा तेचे बद्दल तांकां कांय म्हायती ना. आनी तेंचें म्हणणें आसा की खंय तरी हांगा जो प्रोजेक्ट येयलो आनी ड्रोन जर खंय तरी ब्लास्ट जालो कितें जालो जाल्यार गांवाक खंय तरी धोका आसा. आनी हांगा जर ही असल्या टायपाची इंडस्ट्री जर येयली जाल्यार खंय तरी जे हांगा जनावरां जी आसा तांकां धोका निर्माण जातलो. आनी IPBन दिल्ल्या परमिशना प्रमाणे तांकां तेंच्यांनी 3000 किलोवॅट्साची जी इलेक्ट्रिसिटी आसा ती दिवपाची मान्यता तांकां दिल्ली आसा. आनी उदकूय तांकां दितले म्हणून अशी मान्यता दिल्ली आसा. अशी इन्फॉर्मेशनाचेर लोकांनी ह्या प्रकल्पाचेर तीव्र निशेध केल्लो आसा. गोंय सरकारान बेगोबेग विधानसभा अधिवेशन घेवन गोंयच्यो जमिनी राखपाचेर सादर केल्ल्या विधेयकाचेर चर्चा करची तशेंच दुरुस्ती कायद्यांतले कलम 39A रद्द करचे आदलो न्यायाधीश फेर्दीन रिबेलोन मागले. सरकारान बेगोबेग हे अधिवेशन घेवन जमिनींचो विशय हाताळ्ळो ना जाल्यार चळवळ चालूच दवरतले अशें आदलो न्यायमूर्ती फेर्दीन रिबेलोन सांगले. गोंयच्यो जमिनी हातासपाची यत्नांक आळाबंद घालपाक फेर्दीन रिबेलोच्या फुडारपणा खाला इनफ इज इनफ ही चळवळ गोंयांत सुरू जाल्या. चळवळीची कामां सुटसुटीतपणान जावची ह्या हेतान पणजे एक ऑफिस सुरू केलां. तिचें उक्तावण पणजेचे वेलो फेलो बिल्डिंगेंत जालें. विशेष म्हटल्यार कोणा व्हीआयपींक आफोवचे बदला चळवळीत खंबीरपणान वांटो घेतलेल्या गांवांतल्या बायलांक उक्तावणाचो मान दिलो. रिबेलो सरान केल्लें आवाहन आयकात. Tenancy has to be discussed. दोन पॉइंट असणारे एक मुख्यमंत्री सेक्शन 39A जे ऍप्लिकेशन आसा ती गोंयभर रद्द करपा जाय टील द लॉ इज डिस्कस्ड. आणि दोन assembly immediately after the bypoll or no bypoll has to be reconvened and this bill has to be discussed. कोण म्हाका विचारता अरे तुम्ही इतले करतात चर्चा करतात पण कोणी अजून मोर्चा जालना. फर्दीन रिबेलोन सांगलें लोकांच्यो अपेक्षा वाडल्यात. कांय जाणांक आमी मोर्चा व्हेल्ले जाय पूण मोर्चा काडून लढो फुडें व्हरपाचो ना अशें सांगतनाच त्या फाटलें रजावय तेणें दिलें. तेणें शिरदोनच्या आंदोलनाची देख दिली. सरकार लोकांक कशे तरेन पिट्टा ते तेणें शिरदोनची देख दिवन पटोवपाचो यत्न केलो. आंदोलकांचेर पुलिसांनी केसी घातल्यात. सरकारान 39A फाटीं घेतलें हेचोच अर्थ आंदोलकांची बाजू बरोबर आसली पूण लोकांवयल्यो केसी मात फाटीं घेतल्यो नात. आमी जाणात थोडे लोकांक जाय मोर्चा केल्ले आमी ते मोर्चा नाका. आमी जाणात आमचे शिरगांवच्या लोकांक कितें जालें जेन्ना मुख्यमंत्रीन शिरगांवच्या लोकांचे मागणे मागून ते बंद केला. We are asking the Chief Minister of Goa, a criminal case to a लोकांचेर ज्यो घातल्यो, why have they not been withdrawn? हे लोक कोण आपले पोट भरपाक शेतांत काम करतात टू अर्न द लायव्हलीहूड. तेमचेर तुम्ही केस घालून where is this government going to go? So आमची तेवूय मागणी आसा जो इट इज नॉट डिस्कस्ड की ह्यो केस आहात त्यो फाटीं घेवच्यो. पण तुवें मागून घेतला आतां की जे ते लोक मागणी जी आसली ती मागणी तेमची बरोबर आसली. दॅट वॉज रायट. इफ दॅट वॉज रायट ऑल क्रिमिनल केसीस अगेन्स्ट देम मस्ट बी विथड्रॉन. आनी आमचो आतां तालुक्याच्यो कमिटी जाल्यात. वी आर एक्सपांडिंग द कोर कमिटीज. एक पार्टी कोर कमिटी आमच्यो एक्सपांड जाल्यो तालुक्याच्यो कमिटी जाल्यो. देन आमी बाय मिड मे ठरायतले आमी आमचो फुडलो मूव कितें. मोल्या पलासकट्टा लोकांच्या आंदोलनाचो 5वो दीस. लोकांक घाणवास दिवपी पार्सेकर फुडार थळाव्यांनी निशेध आंदोलन चालू दवरला पूण राजकारण्यांनी फाट केल्ल्यान लोकांनी तिडक उक्तायल्या. मोले पलासकट्ट्यावयल्या पार्सेकराच्या कारखान्यांतल्यान येवपी घाणी घुट्टाणींक लागून वाठारांत रावप कठीण जालां. आपल्याच घरांत नितळ स्वास घेवपाक मेळना आनी राजकीय फुडारी कानामनार घेनात अशे परिस्थितींत लोक सांपडल्यात. स्वताक संवेदनशील आनी सुसंस्कृत समजपी सत्ताधाऱ्यांची कात दाट जाल्या. आंदोलनांचो कांयच फरक पडना हें आतां सिद्ध जालां. लोकांचीच तशी भावना जाल्या.
सरकाराक इतलें सांगपाक सोदता की आमकां हो पार्सेकर जे नांवाचो आसा आमच्या गांवांत तेणे इलिगल सगळे फॅक्टरी ते ओपन केला ते आमकां क्लोज करपाक जाय आनी ते हांगासर नकात तो आमकां गांवाक तेची आसवनां बी आमी खूब आयकली ती सांगता प्लांट खंय वयता तो हे ते आमकां तेचे कांयच आयकपाचें ना आनी तेणी बायट बी दिला आपलो की जे प्लांट आसा तो चकचकीत सामको आसा नंबर 1 खंय तेचो फॅक्टरी आसा तो कितें सांगता सरकारान हेचेर नोटीस करपाचें न्ही आमी हांगासर बसले तर सरकारान आमच्या हांगासर येवन पळोवपाक जाय आमकां आमी कित्याक बसला बेकार बसला आमी हेचेर मातशें सरकारांनी पळोवपाक जाय हेच रिक्वेस्ट म्हाजे कडसून लोक आंदोलनां करपाक लागले काय मंत्री संत्री आदी पुलिसांक फुडें काडून भेश्टावपाचो यत्न करतात. पलासकट्यारय तशेंच जालें. पूण पलासकट्या वयली बायलां आसूं वा दादले पुलिसांक भिवन रावले नात. राज्य घटनेतले हक्क लोकांनी वापरून घेतले. पुलिसांकय घाम काडलो. आश्वासन येवन आमकां पार्सेकराचो माल आतां सोडा म्हणून येयला लायक रिक्वेस्ट जे आमी रिजेक्ट केला. कोणी येयल्ले हो प्रपोजल घेवन कोण येयल्लो? पुलिसांक कळ्ळें आमकां कळ्ळा. पुलिसान सांगताले. सो तुमी डिसिजन कितें घेतला? आमी डिसिजन आमच्या जिवाक हाल जाता न्हू आमचे आमी ताका सोडची ना ताका आमच्या जिवाचें कांय व्हॅल्यू ना आमच्या हेल्थाचो व्हॅल्यू ना जाल्यार आमी कित्याक सोडटली तेजो माल आमी सोडची ना. आमकां कोण कितें करता तें करूं न्ही बिकॉज पाशे सोंपले आमचे आतां. तरी तेची भितर प्लांट आतां चालू आसा. राती ताका रेड हँडेड एक्सपोज केला न्ही. काल सांजचो तेणी एक बायट दिलेली तितून तिणी सांगलेलें कांयच वास येयना आपलो क्लीन प्लांट हे ते. राती आमी अरावंड 12:30 सुमार मिडियाक आपोवन अलॉंग विथ दॅट आमचो एडवोकेट शैलेश गांवस येयलेलो. तांणी बी तो वास एक्सपिरियन्स केला कसलो वास येता तो तेणी बी मिडियाचेर ओपनली सांगला. इवन पुलिसांनी अग्री केले तांकां विचारिल्लें आमी तुमकां वास येता हय म्हणून सांगलें तेंच्यांनी आनी तेंच्यांनी डिस्क्रायबूय केला की कसो वास येता तो मिडियान. पूण आतां तेजें म्हणणें आसा की ताका 2-3 कडल्यान NOC स्टे मेळ्ळेलो आसा अशें तो म्हणटा. तुमी कितें म्हणटा हेचेर? मेळ्ळी बी आसतली ताच्या कडेन पयसो आसा पावर आसा न्ही तो खंयच्यानी मॅनेज करून हाडटा. इतली 3 वर्सां तेणी इलिगली इतलें सगळें चलयलां म्हणजे ताका ऑब्वियसली NOC मेळोंक बी शकता. आमकां खबर ना आमी हांगासर बसला ते कोण पळयना बट तेज्या खातीर NOC रेडी जावंक शकता बिकॉज आय डोंट नो खंयच्या हेजेर तो उलयता बिकॉज तो अशें समजता की सगळे ऑफिसर्स आहा ते ताका ओपनली सगळें दिता. आपले कन्सर्न ऑथॉरिटीज आपणाक क्लीन चीट दिला म्हणून तेणी क्लियरली सांगला. सो ती क्लीन चीट ऑन वॉट बेसीस दे हॅव गिवन वी डोंट नो. आतां तुमच्या वांगडा तुमचे पंचूय बसता. पंचायती कडल्यान सपोर्ट कसो मेळटा? पंचायती कडल्यान म्हणल्यार राती काल सांजचो सरपंच येयलेलो तेणी सांगलेलें आपलो सपोर्ट गांवाक आसा म्हणून आनी आपूण पंचायतीच्या लेवलाचेर जें कितें जाता तें आपूण ऑलरेडी प्रोसीड केला म्हटलां. आनी MLAन बीन कितें रिपोर्ट धाडला तुमकां असो रकाद धाडला? आमच्या मेरेन तरी अजून कांय पावोंक ना बट आमी अजुनूय एक्सपेक्ट करता की आमकां मेळचो सपोर्ट. फाटीं आमदार येवन गेल्लो तेणें कितें सांगलेलें तुमकां फाटले फावटी तुमी उठले तेन्ना? फाटल्या फावटी आमकां सांगलेलें की करया म्हणून अजुनूय आमकां सांगता की विथ लिगल प्रोसिजर वील डू. म्हणजे तुमी वास घेत रावपाचो तें जाता तेन्ना जाता अशें म्हणणें तेजें? तेच जालें न्हू. ओके. आतां तुमी हे जायसर स्टे तेका काडसर तुमी उठचे ना? आतां आमी तेजो प्लांटूच काड म्हणटा नाकात तो आमकां हांगासर. आमी आयज येयल्ले पळसकाट्या ह्या गांवांत. पळसकाटा हो जो गांव आसा तो सावड्डे मतदारसंघान येता आनी हांगा जे लोक आसा ते हांगा साखळी उपोशण करपाक बसलेले आसा आनी तेंच्यांनी हांगा धरणे आंदोलन जें धरलां तेंचें म्हणणें आसा की तेंच्या गांवांत जो पार्सेकर फूडची एक फॅक्टरी आसा रेंडरिंग प्लांट जो आसा तो खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी तो प्लांट जो आसा तो इल्लिगली चलता आनी तेणें खंय तरी पयलीं स्टार्टींग 2021-22 खंय तरी पोल्ट्री फार्मींग करपा खातीर थंय पंचायतींतल्यान NOC घेतलेली आनी तेचेरूच तेणें खंय तरी रेंडरिंग प्लांट सुरू केल्लो आसा. आनी हो जो गांव आसा तो गांव जो आसा त्या गांवांत धनगर लोक रावता. धनगर लोक म्हणजे ते आपली गोरवां पोसून काजू करून ते लोक जगता आनी ह्या गांवाची एक वैशिश्ट म्हणजे ह्या गांवचे जे भुरगे आसा ते बरी मेहनत करून शिक्षणा बाबतींत ह्या गांवांत डॉक्टर इंजिनियर तशे बरेच भुरगे फुडें पावल्ले आसा आनी अशा ह्या गांवांत आयज खंय तरी हे पार्सेकर फुड्साचें एक जे भूत आसा ते तांकां लागलेलें आसा आनी तेंचें म्हणणें आसा की जो पर्यंत हो पार्सेकर फूड तेंचो रेंडरिंग प्लांट काडना आनी तांकां जो वास येता हांगा दीस रात तांकां रावपाक जायना. आतां खंय तरी आमी येयले हांगा वास येता
तो वास खंय तरी तांकां त्रास जाता आनी खंय तरी पोल्युशन जाता आनी ताच्या लागून तांच्या जिवाकूय खूब धोका आसा आनी तो खंय तरी प्लांट जो पर्यंत ते काडना तो पर्यंत ते हांगसरल्यान हे ज्या जाग्यार ते बसल्या हो जो रस्तो वयता पार्सेकर फुडा कडेन तो थंय तेंच्यांनी माटो घालून जो तेंच्यांनी आयज आंदोलन करपाक ते बसलेले आसा आनी त्या आंदोलनांतल्यान तेंच्यांनी एकूच शिटकावणी दिल्या की जो पर्यंत हो पार्सेकर फूड जी फॅक्टरी आसा ती काडना तो पर्यंत ती हांगसरल्यान उठची ना. मडगांवकारांनी पालिकेचे वॉर्ड डिव्हिजन वॉर्ड डिलिमिटेशनाचेर ऑब्जेक्शन फायल केला. पालिकेच्या वॉर्डाची विभागणी करताना सावळो गोंधळ करून दवरला. तो जाग्यार घातलो ना जाल्यार कोर्टात वचपाची तयारी दवरल्या. मडगांव नगरपालिका वेंचणुकांनी वॉर्ड डिव्हिजन आणि वॉर्ड डिमार्केशनाक घेऊन मडगांवच्या जागरूक नागरिकांनी हरकत घेतल्या. हे प्रक्रियेत गोंधळ झाला असो त्यांचा आरोप. काय वॉर्डांक 3 मतदारसंघ लागतात, देखीक कुट्टरी, मडगांव आणि फातोड्डा. विभागणी करताना एव्हरेज वोटर्स आसपाक जाय, पण कुट्टरीत चड आणि मडगांवां साप्प कमी वोटर्स घातल्यात. जेन्ना वॉर्ड डिलिमिटेशन अनाउन्स करतात त्याच वेळार वॉर्ड रिझर्वेशन अनाउन्स करपाक जाय, पण तशें जालें ना. देखून मडगांवकार फुर्योज जाल्यात. फेरविचार करपाची विनवणी तेंच्यांनी डेप्युटी कलेक्टराक केल्या. म्युनिसिपल ॲक्ट सेक्शन 9 आणि 10 हाजे मार्फत इलेक्शन जाता आनी सेक्शन 9 आणि 10 हातून स्पेसिफाय जाता कितले वॉर्ड आसपा जाय, कशे भाशेन डिव्हिजन जावपा जाय, हे भाशेन सगळें स्पेसिफाय केल्लें आसा. आतां एक सांगपा म्हळ्यार सेक्शन जो 9(2) आसा तातूंत व्हेरी क्लियरली स्पेसिफाय केल्लें आसा दॅट इट शूड बी ऑड नंबर. एक म्हणल्यार कळ्ळां, पूण हांगा 24 केला. जे ऑड नंबर पयलीं 25 आहलो तो 24 जालो. सेकंडली आमी हेंवूय दाखोवन दिल्लें आहा ताका कशे भाशेन जे नंबर ऑफ वोटर्स इन ईच वॉर्ड डिफर जाता समजला. आतां सपोज ते सांगतात की वॉर्ड्स हॅव बीन 24 जो नंबर अरायव जाला इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वोटर्स इन एंटायर म्युनिसिपल एरिया. सो इफ दॅट इज द केस जाल्यार 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी लागता आमकां, कुट्टोरी, मारगांव आनी फातोड्डा. सो हातून अशें जाता की एवरेज वोटर्स कुट्टोरी कॉन्स्टिट्युएन्सीत 3132 दाखयता बिकॉज दे आर 2 वॉर्ड्स इन दॅट. एक 3500 आनी एक 2000 कितें तरी. एवरेज वोटर्स इन फातोड्डा ऑफ ऑल द वॉर्ड्स एवरेज 2449 जाता पर वॉर्ड आनी एवरेज फॉर मारगांव इज ओन्ली 2363. सो हे डिस्पॅरिटी सामकी क्लियर दाखयता. इफ इट इज एज पर द नंबर ऑफ वोटर्स देन एवरेज सगळ्यांक आसपा जाय आसली अराउंड 2500 आसपा जाय आसली. सो एक वॉर्डाक फातोड्डाचो वॉर्ड नंबर 13 1632 दाखयता आनी हायेस्ट आहा तो कुट्टरी 3519. म्हळ्यार कितले डिफरन्स तें पळय. एक 200-300 500 सुद्दां देखून इट कॅन बी अंडरस्टँडेबल. सर्टन जिओग्राफिकल कंडिशना लागून ते इक्वल जावपाक शकना न्ही. अप टू एवरी वॉटर इक्वल जावपाक शकना, बट इट शूड बी क्लोज टू इक्वल. तें जालें ना. या तेंच घाल्लें आम सायड केल्लें आहा कशे भाशेन पॅच वर्क केल्लें आहा, कशे भाशेन डिस्पॅरिटी आहा इन द नंबर ऑफ वोटर्स एलिजिबल. मागीर इवन आमी सेक्शन्स कोट केल्ले आहा. जो सेक्शन 11 आहा तो म्युनिसिपल रोल करपा जाय. आतां कितें जाता हांगा म्युनिसिपल रोल म्हण सेपरेट ना, पॅच वर्क करून एक वर्ड्स हें केला. म्युनिसिपल रोल सेपरेट आसपा जाय. आमी असेंब्ली रोल यूज करतात आनी ते फोडून घालतात. समजलं. दॅट इज नॉट कितें सेक्शन 11 ऑफ म्युनिसिपालिटीज एक्ट टॉक्स अबाउट इलेक्ट्रल ऑफ म्युनिसिपालिटी. कळ्ळां. मागीर एट द सेम टायम इन कन्सल्टेशन म्हण सांगला सेक्शन 10 इलेक्शन कमिशन इन कन्सल्टेशन विथ द गव्हर्मेंट. सो आतां वेन गव्हर्मेंट इज रुलींग नॅचरली तांकां लिवरेज आसता. समजला. हें खंय तरी रॉंग जाता आनी अनफेअर प्रॅक्टिसीस जाता. सेक्शन 9(2) बार 3 शाल बी ऑड इफ पॉसिबल म्हण सांगता. सेक्शन 9(2)(3) subsection 3 it says that the number of wards should be odd if possible, and that is how it was last time. And even notification काढले in October 2025 that it should not be less than 27, more than 27. मतलब 27 देखून जातले अशें म्हण चिंतिल्लें, पूण चोवपाक गेल्यार 24 जाले. जेन्ना तूं वॉर्ड डिलिमिटेशन अनाउन्स करता जाल्यार एट द सेम टायम इन द सेम दिस थिंग यू हॅव टू ऑल्सो अनाउन्स द वॉर्ड रिजर्वेशन. तूं वॉर्ड डिलिमिटेशन एकदां दवरता, वॉर्ड रिजर्वेशन सायडीन. सो दिस एक्सरसाइज इज नॉट करेक्ट. बोथ द थिंग्स हॅव टू बी अनाउन्स्ड सायमल्टेनियसली इन एडवान्स, which has not happened. So all these things we have cited, and we have asked them to redo this ward division so that there is fair play of elections for all the aspiring candidates. And if they fail to do so, then we may have to approach even the court of law.
उंचावयल्या बिल्डिंगांनी बेस बरें उदक चडटा, गरिबांच्या घरांनीच उदक कित्याक चडना? व्हडार कुडचडच्या उदका पिडेस्त बायलांनी PWD इंजिनियराक मुद्द्याचेर थीक प्रश्न विचारला. प्रश्नाक जाप दिवच्या आदी उदक पिडेस्त घरांनी उदक पावयल्लें बरें. हर घर नल से जलचे धोल बरेच सादयले, पण गोंयच्या कांय गांवांनी उदकाचे हाल चल्ल्यात ते चालूच आसा. उदक फकत मंत्र्यांच्या भाशणांनीच आयकपाक मेळटा. प्रत्यक्षात घसघशीत उदका खातीर लोकांक वणवण करची पडटा. कुडचडे फाटले 7-8 दीस जाले उदकाचे हाल चल्ल्यात. जाय तेन्ना फुडारी गायब. देखून लोकांकच बाणसायच्या PWD इंजिनियराक धारेर धरचो पडलो. सांग्यावयल्यान प्रेशर कमी केला अश्यो जापो मेळटात. आता सरकारी ऑफिसरांचेर प्रेशर हाडले बगर उदक चडना हे कळ्ळ्या उपरांत लोकांनी आता इंजिनियराची भरड धरल्या. आमगेले घर आसा 11 कितें आसा घर सकलची घरां सगळी उदक येता, आमकांच वयर चडना. चडना हय, ताका लागून उदक चडना तुमगेले चडना म्हणून तेणी चडना न्हू म्हण विचारतो म्हाका. प्रेशर आज वाडयता म्हणटा, फाल्यां वाडयता म्हणटा आनी वाडयना. एक दीस वाडयता मागीर 10 दीस बंद वाडयता. कुडचड्यार फक्त तुमगेलेच घर उंच आसा, बाकी कांयच ना दुसरें? गाडींच्यान इतलें वयर आसा, मातीकड्यार इतलें वयर आसा, इतले बिल्डिंगी आसा वयर चडटा आनी आमगे कित्याक चडना म्हणटा? आं, आमगे कितें चड चडटी ना थंय आमगेली. आतां कितें घरांक देवाची बी कामां आसतना उदकाक कितले त्रास जाता तुमकां? आमकां खूब त्रास जाता उदकाक. विशाल, आयज कित्याक तुमी PWD हितून डिपार्टमेंटाक गेल्ले? हांगा 7-8 दीस जाले आमकां उदक ना. एक दीस उदक येता, परत 5 दीस उदक आसना. आनी आयल्ल्या दिसा कितें विचारलें हांगा म्हणटा प्रेशर सांग्या वयल्यान कमी केला. हेंच तांकां आयकुपाचें. आमी आयकलां की पंचायत हें सांग म्हणटा, हें सारकें आसा? पंचायत सांग म्हणटा गजाल तांकां विचारपाचें आसा. तो पंचान पायपलायन घातला, आमकां काय पंच आमची बिलो भरता म्हणून. किती रिजन सांगता ती? रिजन काय सांगना ती. रिजन म्हणटा ती प्रेशर कमी आहा म्हणटा सांग्या वयल्यान. कितली तेंप जालो तुमकां? आतां आमकां कमीत कमी 1 म्हयनो मागीर जातलो आमकां. हें चालूच आसा? पयली कंप्लेंट बोवाळ मारतरी मागीर उदक येता एक दीस, मागीर परत परत उदक येता. गांवांनी येतात ते प्रोजेक्ट म्हटल्यार गोंयांत मायग्रंटांक हाडून तेंची वोट बँक वाडोवपाचें षडयंत्र. चिंबल, मिराबाग, पलासकट्टा, सरवण अशा गांवच्या सत्यानाशाच्यो देखी दिवन एक्टिविस्टांनी आयज पणजे TCPO ऑफिसा मुखार लोटांगण घातलें. सरकाराच्या नांवान हुयेली बी मारल्यो. अरे धाकट्या भुरग्यांक पडिला तुम्ही, तांच्या पेरंट्सांक सामक्या भियाल्ले आता. कारण कितें तो धाकट्या भुरग्यांक स्कुलांत दवरपाची पाळी दवरिता. हाका जबाबदार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. लोकांक किकोत करून गावांनी विविध प्रोजेक्ट हाडपाचो धडाको सरकारान लायला. त्याच्या विरोधात कांय एक्टिविस्टांनी पणजे TCP ऑफिसा मुखार निषेध आंदोलन केलें. हातांतल्या बोर्डार बरयल्लें विश्वजीत प्रमोद डोंट सेल गोवा. लोधाचो प्रोजेक्ट सरवण सारकिल्ल्या गांवांत येतकच थंय 10,000 लोक येतलो. थळावे लोकसंख्येत ही भर कोताक येवची ना. गोंयचो CM प्रमोद सावंत आणि मंत्री विश्वजीत राणे मेळून हें करता असो आरोप मिडिया मुखार ह्या आंदोलकांनी केलो. गावात जातले, गावात कोण फॅक्टरी घालता, बायेच्या भावाची परमिशन दिता. IDC बायेच्या भावाक केले, IDC कित्याक केले? मायग्रंटांक प्लॉट दिवपाक IDC केले, कित्याक केले? जो तो येता आनी ऑफिसान आंदोलन करता. आमी अशें केन्ना पळोवंक नासलेले. कबाले डेव्हलपमेंटाचे खबरी उलयता, बायेच्या भावाचे डेव्हलपमेंट तुमच्या आमी पयशे घेतले आनी आमचे चोडवां पार्टीचे लोक आहात, त्यांचे भुरगे आयज आमच्या चोडवांची वाट लायतात आनी तांकां तुमच्या पार्टीचे लोक सपोर्ट करतात. रेट सरकार, मर्डर सरकार म्हणून ही परिस्थिती तुम्ही करून सोडल्या, भयावी करून सोडला. आता गांवांनी सगळे मेगा प्रोजेक्ट येवपाक लागले जाल्यार गांव पण आणि गांव उरले खंयसर? सगळे तुम्ही शहर करून आमचे वाट लायतले मरे. आयज उदकाक आमकां त्रास जाता. आयज उदक कमी पडटा म्हणजे मिराबाग पावले तेंचे उदक चोरपाक. कितें आयज परिस्थिती सारकी वायट आसा. आयज परिस्थिती वायट आसा कित्याक आयज हे प्रोजेक्ट जे येता गांवांनी हे आमकां गोंयकारां खातीर न्हू. हे जे प्रोजेक्ट हाडटात न्हू, हे मायग्रंट लोकांक हांगासर हाडून तेंची वोट बँक वाडोवपाचें हे षडयंत्र. आयज जो लोडाचो प्रोजेक्ट येता सरवण गांवांत, तो प्रोजेक्ट येतकूच 10,000 सुमार लोक थंय येतले. 10,000 सुमार लोक थंय येतले. मागीर गांवांची आमची संख्या आणि मायग्रंटांची संख्या वाडली मरे तशी जाल्यार.
तुम्ही गोंयकारांक फोंडांत घालून म्हटल्या मरे आणि हे आज विश्वजीत राणे आणि हो प्रमोद सावंत करतात. आज गोयची वाट जर कोण लायता न्हू जाल्यार विश्वजीत राणे आणि प्रमोद सावंत यांका शय दिवन हे मेगा प्रोजेक्ट्सांक शय दिवन यांच्यानी आमची रानां सोडूंक ना, शेतां सोडूंक ना, न्हंय सोडूंक ना, बाई झरे मँग्रुव्ज सोडूंक ना, येळेचेर सुद्धा यांच्यानी रिटेनिंग वॉल घालून सगळे कडेन पाड घातलेली आसा. सरकाराचे लक्ष ओडपाक ऍक्टिव्हिस्टांनी सरकारी खात्यांच्या दारांनी वचून न्हिदपाचे यत्न केले. TC ऑफिसाच्या भायल्या दारामाऱ्यांत लोटांगण घालून लोकांचे देव जावन रावल्ल्या लोकप्रतिनिधींचे लक्ष ओडून घेतले. ऍक्टिव्हिस्टांक अशें कित्याक करचें पडटा तेवूय शंकर पळजीन समजावन सांगलें. आयकात. अशें कित्याक करचें पडटा जाणा, हेका सत्तेचो माज येयला. हे आयज गरिबांचो बळी घेवपाक सोदता. फक्त हेंका पयशे करपाक जाय म्हणून. गरीब दिसना. पलासकटा गांवांत ते लोक आंदोलनाक बसले. थंयसर ती फूड प्रोसेसिंग फॅक्टरीची घातल्या, गांवांत घातल्या. गांवांत कोण फॅक्टरी घालता, बायेच्या भावाची परमिशनां दिता, बायेच्या गांवाचे डेव्हलपमेंट करतात आणि हे उलोवप लायले आमकां. IDC बायेच्या गांवाक केले. IDC कित्याक केले? मायग्रंटांक प्लॉट दिवपाक IDC केले. कितें रे, मीराबागच्या लोकांक सतयले. हरमलचे लोक हांगा ऑफिसान येवन दोळ घालून गेले. चिंबलातले लोक हांगा येवन गेले. कितें रे, आयज बंगळाचे लोक हांगा येवन गेले. आयज जो तो येता आनी ऑफिसान आंदोलन करता. आमी अशें केन्ना करूंक नासलेले. कसले सरकार, बायेच्या गांवाचे सरकार चलयले, लोकांक फोंड्यान घालून सरकार चलयले. कसले डेव्हलपमेंटाचे खबरी उलयता. बायेच्या गांवाचे डेव्हलपमेंटच्या आमी फोंड्यान घातले. आयज आमचे चोडवां तुमच्या पार्टीचे लोक आहात, त्यांचे भुरगे आयज आमच्या चोडवांची वाट लायतात आणि तांकां तुमच्या पार्टीचे लोक सपोर्ट करतात तुम्ही. आयज पयशे भट्टा डिसेंटर केला. आयज गोंयचो टुरिझम काबार जाता जाल्यार प्रमोद सावंत आणि विश्वजीत राणे यांच्या खातीर काबार जाता. आयज ऑल ओव्हर गोवा आमचें नांव पिड्ड्यार जाला हे लोकांक खातीर. आयज आमकां गोंयांत टुरिस्ट येताना डाबोटी चित्ता, रेप जाता, मर्डर जाता म्हणून ही परिस्थिती तुम्ही करून सोडल्या, भयावीत करून सोडला. टुरिझम मिनिस्टर जबाबदार आसा, पंचायत मिनिस्टर जबाबदार आसा. या पंचायतीने आयज गांव वाडलेली, या पंचायती काबार केले सगळे आणि पंच आयज करोडपती जावन बसलेले आहा. म्हणून आयज लोकांक सामान्य मनशाक की हांगा येवन आडवो तितलो न्हिदचो पडटा, पडटा. बोरी पुला वयल्यान उडी मारून जीण सोंपोवपाच्यो घडणुको घडटाल्यो. आळाबंद घालपाक बोरी पुलार तिख्याचे जाळे लायले आनी थंयच्यो आत्महत्या बंद जाल्यो. आतां खांडेपारचो नवो पूल नवो स्पॉट जाला. 3 वर्सां आदीं खांडेपार पंचायतीन थंय रेलिंग बसोवपाचे थाराव घेतलेलो, पूण तो चालीक लायलो ना. तुम्ही आता पळयलें आसतलें बोरये पयलीं खुबशे अशें हें जातालें बोरये पुलार उडी मारताले आनी थंयसर जीव लोक दिताले आपल्या जिवनाक कंटाळून. पूण हांगा आतां हे ब्रिजार कित्याक रेलिंग ना आनी लोकांक हांगा खबरूच ना कित्याक उदकाची पातळी कमी आसा, खोला ती कांयच करना. लोक आपल्या आतां हांगासर जीव दिता. पूण काही आतां 3-4 दिसां फाटीं असो एक चिखले सारको एक मनीस भुरगो येयलो. तेन्ना त्या भुरग्यान आपल्या सगळ्या फ्रेंडांक मॅसेज केली आनी बाय लकिली तेजे लोक बरें आशिल्ले म्हणून तेणें बरें आशिल्लें तो वाचलो. कारण तेणी जी उडी मारलेली आशिल्ली पयली ती सारकी चिखलान पडली आनी जेन्ना तेणी फ्रेंड सर्कल आपली मॅसेज केल्ली आशिल्ली पळय तेजे फ्रेंड सर्कल ताका सोदीत खांडेपार हांगासर पावले आनी ताका वाचयलो. हांव गोवोरमेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता जे काही अशे पूल निर्जनसरीचे पूल आसा, एक खांडेपारच्या ब्रिज खांडेपार वाठारांत दोन्ही ब्रिज आसा प्लस उसगांवचे हेचे तशें सेम परिस्थितीचे दोन्ही ब्रिज आसा तेंचे दोन्ही पुलाची सारकें मेंटेनन्स करचे आनी ताका सायडीच्यान बरी 1-1.5 मिटराची मॅश मारची जेणे करून जे कोण अशे तरेचे लोक आसा म्हणजे मानसीक स्थळा पासून मागीर आनी एकाक लागून जे पळय हें जाल्लें आसा ते आत्महत्या करपाक येता तेजेर कांय तरी बंधन येतलें आनी त्याच बरोबर सगळ्याकूच ताका हें जातलें, सगळेच गोश्टी हें जातलें. एक मेन म्हणजे फायर ब्रिगेडीक मातशें हें मेळटली, फायर ब्रिगेड पुलीस बाकीचे सगळ्यांक जे कोण जेन्ना आत्महत्या केल्या नंतर तांकां लिंक मेळटा तांकां सगळ्यांकूच मातशें रिलॅक्स मेळटलो. ताका लागून गोवोरमेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की ह्या ब्रिजाचेर ह्या दोन्ही खांडेपारच्या आनी उसगांवच्या ब्रिजाच्या दोन्ही सायडीची रेलिंग मारची म्हणजे मॅश मारचे जश्यो बोरये ब्रिजार मारल्या तश्यो मारचे रेलिंगेची फॅब्रिकेशन करचें अशें हांव गोवोरमेंटाक कळकळीची विनंती करता. हे दुःखद घडणुकेत कुंकळी म्हाड्डोळचे बायलेन खांडेपारच्या नव्या पुलावेल्यान उडी मारून आत्महत्या करपाचो यत्न केलो खरो, पूण न्हंयत उदक कमी आसलेल्यान फातरार तकली आपटून ती जखमी जाली. बायलेन उडी मारतना जेणे पळयलें तेणें पुलिसांक रोखडेच कळीत केलें. उपरांत तिका गोमेकूत व्हेली. थंयच तिणें निमणो स्वास घेतलो. एक सुसायड अटेम्प्ट एक जालो. एक बायल मनीस येयली
आनी आयल्यान टू व्हिलर दवरली चेडो आसलो वांगडा आनी रोखडी येता म्हणून ती गेली. पयलीं तेणी ब्रिजा वटेन गेली, न्यू ब्रिजा वटेन. तेन्ना थंय पळय उदक कमी आसा म्हणटून ती डायरेक्ट फुडें धांवली आनी फुडें तिणें उडी मारली पळय न्ही, थंय तर सामकेंच फातर आशिल्ले. जालां कितें की आमचे न्हंयक हाय टायड आनी लो टायड आसा. लो टायडा टायमार धोपराच्या सकयल उदक वयल्या वाटेच्यान आसता आनी सकल्या वाटेच्यान लेफ्ट सायडीक एकूच मातशी कोण मेळटली, पण बाकी सगळें मागीर फातर दिश्टी पडटा. तिजो एटेम्प जालो पळय न्ही तो सारको लो टायडा टायमार जालो आनी अक्षरशः डायरेक्ट फातरांचेर पडली. तिका तकलेक एक भयंकर मोठी कोक जाली, हात तिगलो फ्रॅक्चर आनी पांय मोडलेलो तिगलो आनी कमरूय मोडलेलें. सो म्हणजे सामकें क्रिटिकल कंडिशन आशिल्लें. मागीर हांवें केदार साहेबाक फोन मारलो आनी मागीर पुलीस येयले, पिंक फोर्स बीन येयलो आनी तिका थंयच्यान रेस्क्यू करून मागीर शिफ्ट केली आनी मागीर लेटर 2 घंटेच्यान सुमार तिगेलें मरण जालें. सो फाटल्या म्हयन्याक सुद्दां एकट्यान एक उडी मारलेली आनी तो चिखलान मुंगरोन उरलो. तेन्ना तेगेल्या फ्रेंडांनी येवन ताका काडला. कितें आनी 1.5 म्हयन्या पयलीं रातची एकट्यान उडी मारलेली. थंय गोरोवपीक बसणाऱ्यान म्हाका सांगलेलें उडी मारलेली तेणें जीव दिवपाकूच ब्रिजा वयल्यान, पण तो पेंवून येयलो वयर. कळ्ळें न्ही. म्हणजे जे एटेम्प जाल्या पळय न्ही खांडेपार ब्रिजाचेर ते अनसक्सेसफूल जाल्या, फेल्ड एटेम्प जाल्या. कळ्ळें न्ही. दुसरें 3 वर्सां पयलीं आमी थंय येयल्ले गेल्ले लोक कचरो उडयता न्हय म्हणून ओल्ड ब्रिज आनी न्यू ब्रिजाचेर दोनी सायडींनी रेलिंग लावपाचें हो आमी ठराव घेतलेलो 3 वर्सां पयलीं, जेची अंमलबजावणी आजून पर्यंत जाल्ली ना. जर जाल्ली जाल्यार हितूंतलो खंयचोच एटेम्प खांडेपारा जावचो नासलो, कित्याक उडकी मारपाकूच मेळना न्ही. बोरये तशेंच जालें. एका टायमार बोरयेचो पूल हो जीव दिवपाक लागून सामको फेमस आशिल्लो, पण लोक येयल्ले गेले कचरो काडून उडयता म्हणून थंय मागीर तेंच्यांनी रेलिंग लायलें आनी रेलिंग लायले तेन्ना कचरोय बंद जालो आनी जीव दिता तो स्पॉट बंद जालो. भगवती चिंबलकर्णी देवीचे माशेलांतल्यान चिंबला आगमन जाला. देवीचो कौल घेवपाक भक्तगण चिंबला एकठांय जाल्यात. चिंबल, रायबंदर, फोंडवे, सापेद्र अशा गावांनी कौल दिवन देवी 15 दिसांच्या विसवा उपरांत माशेलच्या देवळात परत वयतली. देवीचो कौल घेवपाक भक्तांनी चिंबला गर्दी केली. पळोवया ते भक्तिमय खीण. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.